Kitab Qadar. Bab Takdir. صحيح البخاري 6105. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا شعبة أنبأني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم علقا مثل ذلك ثم يكون مضغ مثل ذلك ثم يبعث له ملكا فيؤمر بأربع برزقه وأجله وشقي أو سعيد فوال له إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها قال آدم إلا ذراع. Sahih Bukhari 6105 telah menceritakan kepada kami Abul Walid, Hisyam bin Abdul Malik telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah memberitakan kepadaku Sulaiman al-A'mash mengatakan, saya mendengar Zaid bin Wahab dari Abdullah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang jujur lagi dibenarkan, bersabda, sungguh salah seorang di antara kalian dihimpun dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah juga seperti itu, kemudian menjadi segumpal daging juga seperti itu, kemudian Allah mengutus malaikat dan diperintahkannya dengan 4 hal, rezekinya, ajalnya, sengsara ataukah bahagia, demi Allah, sungguh salah seorang di antara kalian. Atau sungguh ada seseorang yang telah mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka, sehingga tak ada jarak antara dia dan neraka selain sehasta atau sejengkal, tetapi takdir mendahuluinya sehingga ia mengamalkan amalan penghuni surga sehingga ia memasukinya. Dan sungguh ada seseorang yang mengamalkan amalan-amalan penghuni surga, sehingga tak ada jarak antara dia dan neraka selain sehasta atau 2 hasta, lantas takdir mendahuluinya sehingga ia melakukan amalan-amalan penghuni neraka sehingga ia memasukinya. Sedang Adam mengatakan dengan redaksi kecuali tinggal sehasta. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Qadar. Bab Takdir. صحيح البخاري 6106. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل له بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقاء أي رب مضغ فإذا أراد له أن يقضي خلقها قال أي ربي أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه. Sahih Bukhari 6106 telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Hamad dari Ubaidillah bin Abu Bakar bin Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengutus malaikat pada setiap rahim, kemudian malaikat tersebut mengatakan, ya Rabbi, ataukah sebatas segumpal mani, ya Rabbi, ataukah sebatas segumpal darah, ya Rabbi, ataukah sebatas segumpal daging, dan jika Allah berkehendak memutuskan penciptaannya, malaikat mengatakan, ya Rabbi, ataukah laki-laki ataukah perempuan, sengsarakah ataukah bahagia, seberapa rezekinya, kapan ajalnya, lantas ditulis, demikian pula dalam perut ibunya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Qadar. Bab pena telah kering menulis ilmu Allah. صحيح البخاري 6107.
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا يزيد الرشك قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن عمران بن حصين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. Sahih Bukhari 6107 telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Yazid Ar-Rishi menuturkan, aku mendengar Mutarrif bin Abdullah bin Syihir menceritakan dari Imran bin Husain menuturkan, ada seorang laki-laki mengatakan, wahai Rasulullah, apakah penghuni surga dan penghuni neraka telah diketahui? Ia jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tadi bertanya lagi, lantas apa gunanya orang beramal? Nabi menjawab, setiap orang mengamalkan sesuai dengan kehendak penciptanya, atau kepada yang dimudahkan baginya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Qadar. Bab Allah lebih tahu apa yang mereka kerjakan. صحيح البخاري 6108. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال له أعلم بما كانوا عاملين. Sahih Bukhari 6108 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Gundar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Bishr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang anak-anak musyrikin, maka beliau bersabda, Allah lebih tahu apa yang mereka kerjakan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Qadar. Bab Allah lebih tahu apa yang mereka kerjakan. صحيح البخاري 6109. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال وأخبرني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا هريرة يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال له أعلم بما كانوا عاملين. Sahih Bukhari 6109 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab mengatakan telah menceritakan kepadaku Atha bin Yazid bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang anak-anak musyrikin, beliau menjawab, Allah lebih tahu apa yang mereka kerjakan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Qadar. Bab Allah lebih tahu apa yang mereka kerjakan. صحيح البخاري 6110. حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الحرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال له أعلم بما كانوا عاملين. Sahih Bukhari 6110 telah menceritakan kepadaku Ishak bin Ibrahim telah memberitakan kepada kami Abdur Razak telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hamam dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak ada bayi yang dilahirkan selain dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani, sebagaimana kalian memperanakan hewan. Adakah kalian dapatkan di antaranya ada yang terpotong hidungnya hingga kalian yang memotongnya sendiri? Mereka bertanya, wahai Rasulullah,
Bagaimana pendapatmu perihal mereka yang mati saat masih kecil? Nabi menjawab, Allah lebih tahu yang mereka kerjakan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Qadar. Bab ketetapan Allah telah ditetapkan. صحيح البخاري 6111. حدثنا الحله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. Sahih Bukhari 6111 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah memberitakan kepada kami Malik dari Abu Zanad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang wanita meminta agar madunya diceraikan, dengan tujuan ia memperoleh bagian piring lebih banyak, lantas ia sendiri yang dipertahankan menjadi istri, sebab baginya apa yang telah ditakdirkan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Qadar. Bab ketetapan Allah telah ditetapkan. صحيح البخاري 6112. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ أن ابنها يجود بنفسه فبعث إليها لله ما أخذ ولله ما أعطى كل بأجل فلتصبر ولتحتسب. Sahih Bukhari 6112 telah menceritakan kepada kami Malik bin Ismail telah menceritakan kepada kami Israel dari Asyim dari Abu Uthman dari Usamah menuturkan, kami pernah di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba salah seorang utusan putri beliau mendatanginya, ketika itu beliau tengah bersama Sa'ad, Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz. Utusan itu mengabarkan bahwa anak dari putri beliau telah meninggal. Nabi kemudian mengutus seorang utusan dan menyampaikan pesan dengan kalimat, milik Allah yang diambilnya, dan milik Allah yang diberikannya, kesemuanya telah ditakdirkan ajalnya, maka hendaklah engkau bersabar dan mengharap memperoleh pahala. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Qadar. Bab ketetapan Allah telah ditetapkan. صحيح البخاري 6113. حدثنا حبان بن موسى أخبرنا الحله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني الحله بن محياريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا ونحب المال كيف ترى في العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنكم لتفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا فإنه ليست نسمة كتب له أن تخرج إلا هي كائنة. Sahih Bukhari 6113 telah menceritakan kepada kami Hibban bin Musa telah memberitakan kepada kami Abdullah telah memberitakan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri menuturkan telah memberitakan kepadaku Abdullah bin Muhairis al-Jumahi bahsawanya Abu Sa'id al-Khudri memberitakan kepada dia bahwa ketika ia duduk-duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki Ansor dan berujar, wahai Rasulullah, kami memperoleh tawanan wanita namun kami juga menyukai harta, bagaimana tanggapan Anda mengenai Azetel? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kalian mengerjakan itu dengan anggapan tidak akan mendatangkan anak? Hendaklah tidak usah kalian lakukan, sebab tidaklah sebuah jiwa yang telah Allah tetapkan untuk muncul selain mesti akan terjadi. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Qadar.
Bab ketetapan Allah telah ditetapkan. صحيح البخاري 6114. حدثنا موسى بن مسعود حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله. إن كنت لأرى الشيء قد نسيت فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فأعرفه. Sahih Bukhari 6114 telah menceritakan kepada kami Musa bin Mas'ud telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-A'mash dari Abu Wa'il dari Huzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami, yang dalam khutbah itu tidaklah beliau tinggalkan sesuatu yang terjadi hingga kiamat tiba, selain beliau sebutkan, yang tahu akan mengetahuinya, dan yang bodoh tidak mengetahuinya. Sungguh aku telah melihat sesuatu yang pernah kulupakan, lantas aku tahu suatu hal yang tidak diketahui seseorang karena ia belum melihatnya, lantas ia pun melihatnya dan mengetahuinya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Qadar. Bab ketetapan Allah telah ditetapkan. صحيح البخاري 6115. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت في الأرض وقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله؟ قال لا أعمل فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية. Sahih Bukhari 6115 telah menceritakan kepada kami Abdan dari Abu Hamzah dari Al-A'mash dari Sa'ad bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kami duduk-duduk bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau membawa tongkat yang beliau gunakan untuk memukul-mukul di tanah. Kemudian beliau bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian selain telah ditentukan tempat tinggalnya di neraka atau di surga. Maka seseorang berujar, kalau begitu, kita bertawakal saja ya Rasulullah. Nabi menjawab, jangan, beramallah, sebab semua orang telah dimudahkan. Kemudian beliau membaca ayat, adapun orang yang memberikan hartanya lantas bertakwa. Al-Quran Surat Al-Lail ayat 5. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Qadar. Bab pamalan dihitung dengan penutupannya. صحيح البخاري 6116. حدثنا حبان بن موسى أخبرنا الحلهي أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال وكثرت به الجراح فأثبته. فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل الذي تحدثت أنه من أهل النار قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت به الجراح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. فكاد بعض المسلمين يرتاب فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل قلم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فأنتزع منها سهم فأنتحر بها. فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صدق له حديثك
ذلك قد نتحر فلان فقتل نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. Sahih Bukhari 6116 telah menceritakan kepada kami Hibban bin Musa telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami menghadiri perang Khaybar bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata terhadap seseorang yang turut bersama beliau yang mengaku dirinya muslim, orang ini penghuni neraka. Ketika peperangan terjadi, orang tadi berperang dengan gigih, kemudian orang tersebut terkena luka yang lumayan banyak, dan luka-luka itu pun membuatnya tak bergeming. Seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang dan berujar, "Hai Rasulullah, apakah Anda telah melihat lelaki yang engkau katakan bahwa dia termasuk penghuni neraka? Sungguh dia telah berperang sedemikian gigihnya dan mendapat luka sedemikian banyak." Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan, dia termasuk penghuni neraka. Nyaris sebagian kaum muslimin menjadi ragu terhadap ucapan beliau. Ketika kondisi dalam sedemikian itu, laki-laki tadi merasakan derita luka yang perih, lantas dengan tangannya ia mengambil kantong anak panahnya, ia ambil salah satu panahnya dan ia pergunakan untuk bunuh diri. Dengan serta-merta beberapa lelaki dari kaum muslimin menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berujar, "Wahai Rasulullah, Allah telah membenarkan ucapanmu, sungguh fulan melakukan bunuh diri." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bilal, berdirilah dan umumkanlah, tidak akan masuk surga kecuali mukmin, dan Allah menguatkan agama ini dengan laki-laki yang durhaka." Menurut ijma ulama sahih. Kitab Qadar. Bab pamalan dihitung dengan penutupannya. صحيح البخاري 6117. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى الرجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت، فجعل ذبابة سيفه بين ثديه حتى خرج من بين كتفيه، فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. Sahih Bukhari 6117 telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahal bin Sa'id bahwasanya ada seorang muslimin yang gagah berani dalam peperangan ikut serta bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperhatikan orang itu dan berujar, barang siapa ingin melihat lelaki penghuni neraka, silahkan lihat orang ini. Seorang laki-laki akhirnya menguntitnya, dan rupanya lelaki tersebut merupakan orang yang paling ganas terhadap orang-orang musyrik. Akhirnya lelaki tersebut terluka dan dia ingin segera dijemput kematian sebelum waktunya,
Maka ia ambil pucuk pedangnya dan ia letakkan di dadanya, kemudian ia hunjamkan hingga tembus di antara kedua lengannya. Orang yang menguntit lelaki tersebut langsung menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berujar, "Saya bersaksi bahwa engkau utusan Allah." "Apa itu?" tanya Nabi. Orang tadi menjawab, "Anda berkata terhadap siapa yang ingin melihat penghuni neraka, silahkan lihat orang ini. Orang itu merupakan orang yang paling pemberani di antara kami, kaum muslimin." Lalu aku tahu, ternyata dia mati tidak di atas keislaman, sebab dikala ia mendapat luka, ia tak sabar menanti kematian, lalu bunuh diri. Seketika itu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh ada seorang hamba yang melakukan amalan-amalan penghuni neraka, namun berakhir menjadi penghuni surga, dan ada seorang hamba yang mengamalkan amalan-amalan penghuni surga, namun berakhir menjadi penghuni neraka. Sungguh amalan itu ditentukan dengan penutupan." Menurut ijma ulama sahih. Kitab Qadar. Bab nazar hamba dan takdir Allah. صحيح البخاري 6118. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. Sahih Bukhari 6118 telah menceritakan kepada kami, Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansur, dari Abdullah bin Murrah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang nazar dan bersabda, "Sesungguhnya nazar tidak menolak apa-apa, dan hanya saja dia dikeluarkan dari orang bakhil." Menurut ijma ulama sahih. Kitab Qadar. Bab nazar hamba dan takdir Allah. صحيح البخاري 6119. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا الحله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له أستخرج به من البخيل. Sahih Bukhari 6119 telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hamam bin Munabih dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, nazar tak akan mendatangkan sesuatu bagi anak Adam yang belum aku takdirkan sebelumnya, namun takdir yang telah kutetapkan baginya lah yang akan menjumpainya, dan aku telah mentakdirkannya kepadanya untuk aku keluarkan dari orang bakhil. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Qadar. Bab tiada daya dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah. صحيح البخاري 6120. حدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا الحله أخبرنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في وأد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنما تدعون سميعا بصيرا ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. Sahih Bukhari 6120 telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muqatil Abul Hasan telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Khalid Al-Hazza dari Abu Uthman An-Nahdi dari Abu Musa menuturkan,
kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu peperangan. Kami tidak menaiki tanah mendaki atau tanah tinggi atau menuruni lembah selain kami meninggikan suara kami dengan takbir. Kata Abu Musa, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati kami dan bersabda, "Hai manusia, rendahkanlah suara kalian ketika berdoa, sebab kalian tidak menyeru zat yang tuli lagi tidak gaib. Hanya saja kalian menyeru kepada zat yang maha mendengar lagi maha melihat." Kemudian beliau bersabda, "Hai Abdullah bin Qais, maukah kamu kuajari kalimat yang menjadi harta karun surga, yaitu ucapan la haula wala quwata illa billah?" Menurut ijma ulama sahih. Kitab Qadar. Bab orang yang terjaga adalah yang dijaga Allah. صحيح البخاري 6121. حدثنا عبد أن أخبرنا الحله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تؤمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تؤمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. Sahih Bukhari 6121 telah menceritakan kepada kami Abdan telah memberitakan kepada kami Abdullah telah memberitakan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri menuturkan, telah menceritakan kepadaku Abu Salamah dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda, tidaklah seorang khalifah dilantik melainkan ia mempunyai dua kubu, kubu yang memerintahkan dan mendorongnya melakukan kebaikan, dan kubu yang memerintahkan dan mendorongnya melakukan keburukan, dan orang yang terjaga adalah yang dijaga Allah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Qadar. Bab firman Allah haram bagi penduduk yang telah kami hancurkan untuk kembali. صحيح البخاري 6122. حدثني محمود بن غيلان حدثنا الحرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزن العين النظر، وزن اللسان المنطق، والنفس تمنى تشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وقال شباب حدثنا ورقاء عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sahih Bukhari 6122 telah menceritakan kepadaku Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami Abdur Razak telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas mengatakan, belum pernah kulihat sesuatu yang lebih mirip dengan dosa-dosa kecil daripada apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina. Ia pasti melakukan hal itu dengan tidak dipungkiri lagi. Zina mata adalah memandang, zina lisan adalah bicara, jiwa menghayal dan kemaluan yang akan membenarkan itu atau mendustakannya. Dan Syababah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Warka dari Ibnu Tawus dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Qadar. Bab firman Allah dan tidak kami jadikan mimpi yang kami perlihatkan kepadamu selain fitnah untuk manusia. صحيح البخاري 6123. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس،
قال هي رأي عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن. قال: هي شجرة الزقوم. Sahih Bukhari 6123 telah menceritakan kepada kami, Al-Humaydi telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami, Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mengenai ayat, dan tidaklah kami jadikan mimpi yang kami perlihatkan kepadamu selain sebagai cobaan bagi manusia. Dia menuturkan, itu adalah mimpi sorotan mata jahat yang diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diisrakan ke Baitul Maqdis, dan dia mengatakan mengenai ayat dan pohon terlaknat dalam Al-Quran surat Al-Isra 60, yaitu pohon zakum. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Qadar. Bab Adam dan Musa uji debat di sisi Allah. صحيح البخاري 6124. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: حفظناه من عمرو عن طاووس سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: يا موسى اصطفاك له بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة. فحج آدم موسى 3. قال سفيان: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Sahih Bukhari 6124 telah menceritakan kepada kami, Ali telah menceritakan kepada kami, Sufyan menuturkan, kami menghafalnya dari Amru dari Tawus. Aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Adam dan Musa saling berdebat. Musa mengatakan, hai Adam, engkau adalah bapak kami, sungguh engkaulah yang telah menelantarkan kami dan mengusir kami dari surga. Adam menjawab, hai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya, dan Allah telah memberi catatan-catatan untukmu dengan tangannya. Apakah kamu mencelaku dengan suatu hal yang telah Allah takdirkan 40 tahun bagiku sebelum Dia menciptaku? Adam akhirnya bisa mengalahkan debat Musa, beliau ucapkan 3 kali. Sufyan mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zanat dari Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semisalnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Qadar. Bab tak ada yang menghalangi apa yang Allah berikan. صحيح البخاري 6125. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا عبد بن أبي لبابة عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة. فأملى علي المغيرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال ابن جريج: أخبرني عبد أن وراد أخبره بهذا ثم وفدت بعد إلى معاوية فاسمعته يأمر الناس بذلك القول. Sahih Bukhari 6125 telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami, Fulayh telah menceritakan kepada kami, Abda bin Abi Lubabah dari Warat Maula Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, Muawiyah berkirim surat kepada Mughirah, tulislah untukku apa yang kau dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Warat menuturkan, maksudnya sehabis sholat. Mughirah lantas mendiktekan kepadaku dengan menuturkan,
aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehabis sholat mengucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, Allahumma la ma'aniya lima ataitawe ala amutia lima amanatawe al ayan faude z al jadi min kal jadd, tiada sesembahan yang hak selain Allah semata yang tiada sekutu baginya, ya Allah, tiada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah, dan tidak memberi faidah orang yang memiliki kekayaan, dari mulah kekayaan itu. Kata Ibnu Jurayj, dan telah mengabarkan kepadaku Abda bahwasanya Warat mengabarinya dengan hadis ini. Selanjutnya di kemudian hari kami mengutusnya ke Muawiyah dan aku mendengarnya ia memerintahkan manusia dengan bacaan itu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Qadar. Bab berlindung kepada Allah dari kesusahan yang menyengsarakan dan takdir yang buruk. صحيح البخاري 6126. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. Sahih Bukhari 6126 telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Sumi dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk dan cacian musuh. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Qadar. Bab Allah menghalangi antara seorang hamba dan hatinya. صحيح البخاري 6127. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا الحله أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال كثيرا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. Sahih Bukhari 6127 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Abul Hasan telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah memberitakan kepada kami Musa bin Uqbah dari Salim dari Abdullah berkata, yang sering digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersumpah adalah ucapan, wahai zat yang membolak-balikan hati. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Qadar. Bab Allah menghalangi antara seorang hamba dan hatinya. صحيح البخاري 6128. حدثنا علي بن حفص وبشر بن محمد قال أخبرنا الحله أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد خبأت لك خبيئة قال الدخ قال أخسأ فلن تعدو قدرك قال عمر إذن لي فأضرب عنقه قال دعه إن يكن هو فلا تطلقه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. Sahih Bukhari 6128 telah menceritakan kepada kami Ali bin Hafs dan Bishr bin Muhammad menuturkan, telah memberitakan kepada kami Abdullah telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menuturkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ibnu Sayyad, aku menyembunyikan suatu hal bagimu. Ibnu Sayyad berkata, itu adalah asap. Nabi mengatakan, duduklah engkau dengan hina, engkau tak bisa melampaui batas kemampuanmu selaku dukun. Umar berkata, izinkanlah aku untuk memenggal lehernya. Nabi menjawab, biarkan dia, jika dia memang Dajjal, kamu tak bisa meladeninya, dan kalaulah dia bukan Dajjal, tak ada kebaikan bagimu membunuhnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Qadar.
Bab tidak ada musibah yang menimpa kami selain yang Allah tetapkan bagi kami. صحيح البخاري 6129. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا النضر حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويمكث فيه لا يخرج من البلد صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. Sahih Bukhari 6129 telah menceritakan kepadaku Ishak bin Ibrahim Al-Hanzali telah memberitakan kepada kami An-Nadr telah menceritakan kepada kami Dawud bin Abi Furat dari Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Yamar bahwasanya Aisyah radhiyallahu anhuma mengabarkan kepadanya, ia pernah bertanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang taun, penyakit pes, lepra. Nabi bersabda, itu adalah siksa yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Dan tidaklah seorang hamba di suatu negeri yang terkena penyakit taun dan ia tinggal di sana, ia tidak mengungsi dari negeri itu dengan sabar dan mengharap pahala di sisi Allah, ia sadar bahwa tak akan menimpanya selain yang telah digariskannya baginya, selain baginya pahala seperti pahala syahid. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Qadar. Bab kita tidak berada dalam petunjuk, sekiranya bukan dengan petunjuk Allah. صحيح البخاري 6130. حدثنا أبو النعمان أخبرنا جرير هو ابن حازم عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول والله لولا له ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. Sahih Bukhari 6130 telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah memberitakan kepada kami Jarir ibnu Jazim dari Abu Ishaq dari Al-Bara bin Azib menuturkan, aku melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam di perang Khandaq memindahkan tanah-tanah bersama kami seraya melantunkan bait syair, demi Allah, kalaulah Allah tidak memberi kami petunjuk, kami tidak puasa dan tidak pula sholat, maka turunkanlah ketenangan bagi kami, kokohkanlah kaki-kaki kami jika kami bertemu musuh musyrikin telah sewenang-wenang terhadap kami, kalaulah mereka ingin mengganggu kami menolaknya. Menurut ijma ulama sahih.